केते दिनरू सानू काऊ दुईटी लटेरी टिकेट को साइतिकी रखिथिला। एई लटेरी टिकेट तो मोर को काम को भी नुह। मु जाउची एई लटेरी टिकेट को बिक्री करिदेबी आ या बदल रे किछि टंका नहीं आसीबी। सानू टिकेट तमे कुआड़े नहीं कि जाउछ? टिकेट को बिकिबा को नहीं कि जाउची। सानू मो पाखे 100 टंका अच्छी। तमे गोटे काम कर, ए 100 टंका नहीं जाओ आ से लटेरी टिकेट मते दे दियो। एई टिकेट तो मोर किछि काम रे लागिलानी, आ तुमर कोन काम रे लागिबो? हेले रानू काऊ 100 टंका देई सानू काऊ ठारू सेई दुईटी टिकेट को नहीं जाए। एमिति किछि दिन बीती जाए। थरे रानू काऊ सेई टिकेट को नहीं बाजार को चली जाए। राजू एई ने मो टिकेट आउ देखिकी कहिलु जति मोर लटेरी उठी जाइथिबो। तापरे राजू से लटेरी टिकेट को नहीं देखे। अरे बा रानू ए तो बड़ खुशीर कथा, तोर 100 टंकार लटेरी उठिछि। कौन कहलु राजू 100 टंका? 100 टंका मोर तो जमा भी विश्वास होनी। 100 टंका शुणी रानू काऊ बहुत खुशी हो जाए। एहा परे राजू रानू काऊ को 100 टंका दे दिए। एहा परे रानू काऊ बहुत खुशी होई टंका को नहीं घर को चली आसे। सानू मु तुमको कहु नथिली मोर भाग्य भारी भल। एई देख मोर 100 टंकार लटेरी उठिछि। रानू मुहर एमिति कथा सुनी सानू भी बहुत खुशी हो जाए एवं कहबाकू लगे 100 टंका आमे तो धनी होई गले। आमे नुह सानू मु धनी होई जाइछि। मु भाबिछि एई टंका रे गोटे बड़ घर करिबी आ से टिक्की चढ़ई को मु एठारु बाहर कर देबी। तार जो छोट बसा मु जो नुआ घर करिबी मो घरर सुंदरता पूरा नष्ट करिदेब। मु ताको एठु बाहर कर देबी। एमिति कही रानू काऊ टिक्की चढ़ई पाखु को चली जाए। टिक्की मु एइठी गोटे नुआ घर तैयारी करिबी, बहुत बड़ घर। मोर 100 टंकार लटेरी उठिछि। सतरे रानू भौणी ये तो बहुत खुशीर कथा। खुशीर कथा तो मो पाई, हेले चढ़ई तते ठारू जिबाकू पड़िबो। काहींकि ना मोर एते बड़ घर सामना रे तोर ई छोट बसा मो घरर डेकोरेशन को नष्ट करिदेब। तेणु तू एबे एठारू जल्दी चली जा। मु चली जीबी हेले काहींकि मु तो एठारू जमा भी जीबिनी। एई गछरे मु केते वर्षरू बसा बांधिकी रहिछि, मु जमा भी जीबिनी। जति तू न जीबू तो बसा को मु भांगी देबी, देखिबा तो केमिति जीबुनी। रानू भौणी तुमे झगड़ा काहींकि करूछ? तुमे प्रथमे घर तैयारी कर, मु आपे आपे पळेइबी। हौ हौ ठीक अछि, मु एबे मिट्टू सुआ पाखकु जाउची। तापरे रानू काऊ जल्दी जल्दी मिट्टू सुआ पाखकु चली जाए। ए मोटा थंट वाला मिट्टू सुआ कान खोली सुनी रख। एबे पुणी कौन हैला काली रानू? मु तो किछि भी करिनी। मोर 100 टंकार लटेरी उठिछि आ मु से टंकार नुआ घर तैयारी करिबी। तू तोर घर तैयारी कर, हेले ए कथा मते काई कहूछु? मु तते एथि पाई कहूछि जे मोर घर तैयारी हेई गला परे तू तोर ई असुंदर मुह को नहीं मो घर सामने रे जमा भी आसीबुनी, नहले बाटे बाटे तो थंट को मु पतला कर देबी। ए पर्यंत तो घर तैयारी होइनी आ तू मते मना करिबा को चली आसिलु। तैयारी होइन तो कौन हैला, तैयारी होई जीवो। आ मो घर सामने जति तू आसु ना मारी मारी तो मुह फटई देबी। बापा मते किछि टंका दियो, मु आर पट जंगल को मेला देखिबा को जीबी। टंका टंका किछि मो पाखेरे नाही, तू तो माठू मागी नै जीबू। एहा कही सानू काऊ सेठारू चली जाए। मु तो आछि जेमिति हेले मेला देखिबा को जीबी। एमिति कही जगू ता मार सिंधुक को खोले आउ ता भितरे एते गुड़े टंका देखी बहुत खुशी हो जाए।
ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା, ଏବେ ତ ଭାରି ମଜା ଆସିବ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଜଗୁ ସିଧା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମିକି ବବଲୁ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ମେଳା ବୁଲି ଯିବା। ହେଲେ ଜଗୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ହେଇ ଦେଖ, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଚାଲ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ହେଲେ ଜଗୁ, ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ମାମା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଳା ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ରସଗୋଲା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେଠାରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆରେ, ଇଏ ତ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଟିଏ। ମୁଁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଆକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ। ଏମିତି କରି ଜଗୁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ, ମୋ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ଏଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ମୋ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସାନୁ, ମୋ ଟଙ୍କା କାଇଁ? ମୁଁ ସେଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଥିଲି। ମୋ 1,00,000 ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଏଇଠି ଅଛି। ତୁମେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା କହି ବୁଲୁଛ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିକି ଚୋରକୁ କହିକି ଆସିଛ କୋଉଠି ତମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛ। ଏବେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ? ରାନୁ କାଉର 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଟୁ ଶୁଆ କି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଳେ ନେଇଯାଇଥିବେ, ସେ ଏହି କଥା ପଚାରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ପଚାରି କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଆସେ। ଏପଟେ ମିକି ଚଢ଼େଇ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୁଲିକି ଆସି ତା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହେ। ମାମା, ଆଜି ଜଗୁ ବବଲୁ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ମଜା କଲି। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବୁଲିଲୁ। ତୁମେମାନେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲ, ହେଲେ କେମିତି? ଜଗୁ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ମେଳା ବୁଲେଇ ନେଲା। ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିଲୁ ଆଉ କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ବି ଖାଇଲୁ। ତା ମାନେ ରାନୁର ଟଙ୍କା ତା ପୁଅ ଜଗୁ ଚୋରି କରିଛି? ଜଗୁ ଘରକୁ ବୁଲିକି ଆସିବା ପରେ ଜଗୁକୁ ରାନୁ କାଉ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ନା ମାମା, ଟଙ୍କା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ତ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ମୋ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସାନୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଛ ଆଉ ନିଶାରେ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛ। ତାପରେ ରାନୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ସାନୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ରାନୁ କାଉର ଘର ବନେଇବାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକାଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା।